بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ دوستو، آج میں آپ کو دنیا کی 5 خوفناک اور پراسرار جھیلوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تال جھیل، جھیل ہیلیئر، پلیٹوس جھیل، روپ کنڈ جھیل اور جھیل نیٹرون دنیا کی 5 خوفناک اور پراسرار جھیلیں ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ اس عنوان کو پڑھنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین پر جھیلیں کیسے خوفناک ہو سکتی ہیں۔ گلوبل واٹر میں کچھ عجیب و غریب شکلوں والی مچھلیوں یا چمکتی ہوئی ایلجی کے علاوہ اور کیا راز ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ حیران ہو سکتے ہیں کیونکہ قدرت کبھی بھی ہمیں حیران کرنے سے باز نہیں آتی ہے۔ یہ وہ 5 جھیلیں ہیں جنہوں نے ہماری عقلی سوچ کو چیلنج کیا ہے، ہمیں حیران و پریشان کر دیا ہے اور ساتھ ہی حیران کن پراسراریت کو جنم دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ ان خوفناک اور پراسرار جھیلوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ جی تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ تال جھیل، فلپائن۔ فلپائن میں پائے جانے والے لاتعداد قدرتی نظارے ایک انوکھا عجوبہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اکثر پراسرار اور لوک داستانوں میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس جھیل کا افسانہ ایک عقل مند بوڑھے آدمی لکن تال کا بیان کرتا ہے جسے ٹاجیٹے قصبے کا رہنما مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے کسی بھی شہر کے رہنے والے کو ایک دور دراز پہاڑ پر قدم رکھنے سے منع کیا تھا، مطلب اس پہاڑ پر جانے سے منع کیا تھا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا، جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ایک اونچا علاقہ تھا۔ اس کی معزز شہرت کی وجہ سے کسی نے اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، یہاں تک کہ ایک خوبصورت دن جب وہ پرسرار طور پر غائب ہو گیا۔ برس بیت گئے مگر وہ کبھی نہ ملا۔ دیہاتیوں نے ممنوعہ پہاڑ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں مٹی میں ایک سوراخ نظر آیا جو قیمتی یاقوت، ہیروں اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بدنیتی سے بھرے ہوئے لالچی دیہاتیوں نے نئی دریافت شدہ دولت پر لڑنا شروع کر دیا، لیکن جس وقت لکن تال نمودار ہوا، اس ناگزیر واقعہ کے نتائج کو پا کر مایوس ہو گئے۔ غصے میں اس نے اپنے لوگوں پر آفت کی خواہش کی اور جلد ہی آسمان سرمئی ہو گیا، گرج چمکنے لگی اور ایک پرتشدد زلزلے نے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آگ پھیل گئی اور ہر آخری دیہاتی کو ہلاک کر دیا۔ پانی نے ہر کونے سے پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پتھروں اور قتل و غارت کو جھیل کی گہرائیوں میں ڈبو دیا۔ اس دن سے پہاڑ کو تال کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، لیکن اسے ہضم کرنا قدرے مشکل بھی ہے، کیونکہ جو چیز اس جھیل کو خاص بناتی ہے وہ کہانی نہیں بلکہ اس کی ارضیات ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس جزیرے کے ارد گرد ہے جو آتش فشاں بھی ہے۔ کافی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آتش فشاں بھی ایک جھیل میں موجود ہے جسے تالاکو جھیل کے اندر جھیل بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جھیل ہیلیئر، مغربی آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کی مشہور ترین گلابی جھیل ہیلیئر واقعی دیکھنے کے لیے ایک نظارہ ہے۔ اس کے عجیب و غریب ببل گم اسٹرابری ملک شیک گلابی رنگ کی اصل وجہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں کو اس کی نوعیت کا عارضی اندازہ ہے۔ رنگت مائکرو ایلجی کی ایک مخصوص نسل کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ ڈیونالائلا سلینا جو اس کے پانیوں میں چھپی رہتی ہے، یہ نمکین پڑوان چڑھنے والے فوٹو سنتھیٹک کریٹرز ہیں جو سورج کی سفید شعاؤں میں بھگو کر نارنجی یعنی سرخ کے علاوہ آنے والی روشنی کی ہر طول موج کو جذب کر کے اپنے جسم میں توانائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ کروٹینائڈ پگمنٹ بھی پیدا کرتے ہیں جو جھیل کی گلابی رنگت کی وجہ ہے۔ بیکٹیریا اور آرچیا اس ہائپر سلائن جھیل کے لیے مائکرو ایکولوجی کا
बड़ा हिस्सा आबाद करते हैं, जो इस कदर हैरान कुन रंगत फराहम करते हैं। ताहम हेलियर दुनिया की वाहिद गुलाबी झील नहीं, सेनेगाल के साहिल पर वाक़े झील रेटबा कुदरत की कोसे कज़ा का एक ऐसा ही अजूबा है। रंगत के बावजूद ये झीलें तैराकी के लिए बिल्कुल महफूज हैं और किसी दूसरे आबी जिस्म की तरह आपकी जिल्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ताहम हाइपर नमकीन पानी पीना एक बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तकरीबन यकीनी तौर पर गुर्दे की खराबी का बायस बनेगा। प्लीटवाइस लेक्स, क्रोएशिया। 16 झीलों की एक इंतहा जो आपस में 90 आबशारों की एक सीरीज से जुड़ी हुई है, जो नीले रंग से नीले रंग के स्पेक्ट्रम में चमक रही है। ये फितरत के सबसे खूबसूरत मुजस्मे हैं। गहरे जंगलों में वाक़े ये जंगल हिरन, भेड़ियों, रीछों, सूअर और परिंदों की नायाब नस्लों में आबाद हैं। लेकिन ये झीलें नापैद प्लीटवाइस गार रीछों के रिहाइशगाह भी हैं। अफसानवियों का दावा है कि ये झीलें कहतज़दा इलाके के लिए एक नेमत थीं, जो एक जादुई मलका ने अता की थी। अफसाने जो भी दावा करें, प्लीटवाइस झीलों ने अपने दिलकश रैपिड्स और खुशनुमा तालाबों की मशहूर कुन खूबसूरती से ऐसी हैसियत हासिल की है जो कि एक गैर मामूली अंदाज में तरतीब दिए गए हैं। चूने के पत्थर में तराशे हुए हैं और सूरज की रोशनी, मादनियात और इनके अंदर रहने वाले हयातियात ज़ाविया के लिहाज से अपनी रंगत को मुसलसल तब्दील करते हैं। प्लीटवाइस झीलों को इनकी लाजवाब ताजगी और हैवानात को महफूज रखने के लिए यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया था। रंगत के बावजूद रूपखंड झील, इंडिया। जब मौसम ख़ज़ां का सूरज जमे हुए बर्फ़ानी तोदों पर चमकता है तो रूपखंड पिघल जाता है, और जब ऐसा होता है तो सैकड़ों इंसानी कंकाल इसके पानियों की चोटी पर तैरने लगते हैं, जो इंसानी सूप का कॉकटेल बनाते हैं। ये कंकाल कहाँ से आते हैं, एक मुअम्मा बनी हुई है। इसकी हौलनाक दरियाफ्त का दौर जंग के ज़माने में था, इसलिए बरतानवी हुक्मरानों ने कुदरती तौर पर लाशों को जापानी कत्ले आम का नतीजा समझा। ताहम जब हड्डियों की जांच पड़ताल की गई तो उसने मुकम्मल तौर पर एक अनोखी पुरसरारियत को शुरू कर दिया। अमवात तकरीबन 850 ईस्वी में हुई। मज़ीद बरआं जितने भी मारे गए थे वो इसी तरह मर गए थे। सर पर मोहलक ज़रबें जिससे इनकी खोपड़ियाँ फट गईं, ज़ख़म किसी हथियार से मुमासल नहीं थे, और तारीख़ की किताबें इस वहशियाना कत्ले आम को किसी फातह का मुकाबला करार नहीं कर सकती। तो इन 200 लोगों को एक ही लम्हे में कत्ल करने, इन्हें इनकी कब्रों में गहराई में दफन करने और पुर-इसरार तारीख़ में इससे भी ज़्यादा जुड़ें क्या हो सकती हैं? हतमी जवाब जो माहिर बशरियात के साथ आया वो ओले थे। वाकई बड़े। ये रूपखंड के पुराने लोकगीत से एक नाकाबिले तरदीद इल्हाम है, जिसमें एक पहाड़ी देवी को बयान किया गया है कि वो इस गैर आबाद हिमालयाई झील से गुज़रने वाले मुसाफिरों पर अपने गज़ब का इजहार करती है, जो 16,470 फीट की बुलंदी पर वाक़े ज़िला चमोली, उत्तराखंड में वाक़े है। झील नेट्रॉन, तंजानिया। ये एक परियों की कहानी की तरह लग सकता है। ये झील अपने पानियों में छुपे हुए किसी भी जानवर या परिंदे को हमेशा के लिए फंसाती हैं। ताहम नेट्रॉन झील गैर हकीकी होने से बहुत दूर है। मशरकी अफ्रीका में गहराई में बैठी तंजानिया की झील नेट्रॉन को फितरत का एक हकीकी अजूबा समझा जाता है। इस झील का राज इसके पानी की साख्त में मुज़म्मर है। झील में नेट्रॉन की वाफर मिकदार है। एक कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सोडियम मरकब, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड
और सल्फेट का मरकब होता है, ये इसके पानी की अल्कलाइनिटी को pH पैमाने पर 10 तक बढ़ा देता है, जिससे कोई भी परिंदा या जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए झील में भटकता है तो उबलता हुआ पानी इसके जुग्राफियाई महल्ले वकू की वजह से जानवर को मार डालता है और इसके जिस्म को गहराइयों में डबो देता है। इसके बाद न्यूट्रॉन जिस्म पर तेज़ी से काम करना शुरू करता है, लाश को कैल्किफाई करता है और इसे तैरता हुआ वापस सतह पर भेज देता है। इसलिए एक मुजस्मा कंकाल उभरता है जो फितरत के लिहाज से साफ़ किया गया है। कभी कभार हिजरत करने वाले परिंदे ये सोचकर झील की सतह पर आते हैं कि एक खाली जगह है। झील के कीमियाई तौर पर घने पानी इसे शीशे की शक्ल देते हैं, जिससे वहम पैदा होता है। फितरत के ऐसे सराबों ने इंसानों को भी बेवकूफ़ बनाया है। 11 दिसंबर सन 2007 को जंगली हयात की दस्तावेजी फ़िल्म बनाने वालों की एक ग्रुप ने अपना हेलीकॉप्टर झील के ऊपर उड़ाया और इसी नजरी वहम का शिकार हो गए। जल्द ही कास्टिक पानी ने हेलीकॉप्टर को ख़राब करना शुरू कर दिया और पायलट बामुश्किल अपनी जानों से बच सके। जी तो दोस्तों, आपको इन 5 झीलों में से कौन सी झील सबसे पुरसरार और खौफनाक लगी, उसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर हर आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।